A woman who is cherished will never have to wonder if she is loved. A godly man makes sure she never doubt her worth and value. Kinahanglan yun na to nino nga masabtan mga lalaki. Kung ma-feel gani na nila nga love sila, I do believe a woman who is cherished will surely bloom in love. So kung gusto ka nga higugmaon ka sa imuhang partner ug maayo, ang purpose jud ana or ang key jud ana, higugmaa jud ug maayo mong partner. Again, no? A woman who is cherished will surely bloom in love. Dili na nimo na siya kinahanglan pugson. Dili na nimo na siya kinahanglan padungog-dungugan. Kung ma-feel niya nga importante siya, he will love you surely good more kaysa iyang gibuhaton ni Agi. Amen.